श्रीलक्ष्मी कवचम। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्ति संयुतः त्रिसंयमेकसंध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। हुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणा लग्न देशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले। पठेदा पाठयेद्यापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते। मृत्वस्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठेन्नान्मासमध्यतः। लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्नि चौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दा पाठयेद्यपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता। बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्ति संयुतः त्रिसंयमेकसंध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। हुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणा लग्न देशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले।
पठेदा पाठयेद्यापि शृणुयाच्छ्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते। मृत्वस्सा जीववत्सा त्रैमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठेन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्नि चौरभयं क्वचित् शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दा पाठयेद्यपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्तिसंयुतः त्रिसंयमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणा लग्नदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चन महीतले पठेदा पाठयेद्यापि शृणुयाच्छ्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते। मृत्वस्सा जीववत्सा त्रैमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठेन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्नि चौरभयं क्वचित् शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दा पाठयेद्यपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी
सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्तिसंयुतः त्रिसंयमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं हुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणालग्नदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवः भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चन महीतले पठेदापाठयेद्यापि शृणुयाच्छ्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते मृत्वस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दापाठयेद्यपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्तिसंयुतः त्रिसंयमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं हुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणालग्नदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवः भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चन महीतले पठेदापाठयेद्यापि शृणुयाच्छ्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते मृत्वस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके
स्थापये नियतं गेहे नाग्नि चौरभयं क्वचित् शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दा पाठयेद्यपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्ति संयुतः त्रिसंयमेकसंध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं हुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणा लग्नदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले पठेदा पाठयेद्यापि शृणुयाच्छ्रावयेद्यति सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते मृत्वस्सा जीववत्सा त्रेमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठेन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्नि चौरभयं क्वचित् शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दा पाठयेद्यपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्ति संयुतः त्रिसंयमेकसंध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं हुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणा लग्नदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके
यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवः भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चन महीतले। पठेदापाठयेद्यापि शृणुयाच्छ्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते। मृत्वस्सा जीववस्सा त्रैमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठेन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दापाठयेद्यपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता। बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्तिसंयुतः त्रिसंयमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणा लग्नदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवः भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चन महीतले। पठेदापाठयेद्यापि शृणुयाच्छ्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते। मृत्वस्सा जीववस्सा त्रैमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठेन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दापाठयेद्यपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता। बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा
जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्ति संयुतः त्रिसंयमेकसंध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं हुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणा लग्नदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले पठेदापाठयेद्यापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते मृत्वस्सा जीववस्सा त्रेमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठेन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्नि चौरभयं क्वचित् शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दा पाठयेद्यपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आध्यासक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्ति संयुतः त्रिसंयमेकसंध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं हुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणा लग्नदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले पठेदापाठयेद्यापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते मृत्वस्सा जीववस्सा
त्रैमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठेन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दा पाठयेद्यपि यः पुमांसत तन्तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्ति संयुतः त्रिसंयमेकसंध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भुज्रपत्रे समालिख्ये रोचना कुमकुमेन तु धारणा लग्नदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले पठेदा पाठयेद्यापि शृणुयाच्छ्रावयेद्यति सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठन्नाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्ष्यं शृणुयाद्यति सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुक्षं यशस्वनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्योमाशो विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धनादिमुच्यते मृत्वस्सा जीववस्सा त्रैमासं श्रवणं यदि रोगी रोगादिमुच्येत पठेन्नान्मासमध्यतः लिखित्वा भुज्रपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्यारदेद्यापि पठेद्दा पाठयेद्यपि यः पुमांसत तन्तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवता बहु न किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। इति श्री तन्त्रोक्तं लक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्।